hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर बनी खारा वर्षा कलर बना दर बंदल रमना दर बंदल रमना दर वर्ष कर बंदल रमना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य। इधर बनी खारा वर्षा कलर रमना दर बनी खारा बंदल रमना दर बंदल रमना दर वर्ष बर 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 बंदल। Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रमणी कारवर शकल रमण तरवण करबन रमणी बिरि 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 बर 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 बंदल रमण पूरा बंदल रमणी दार बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण दर शकल रमण दर बंदल रमण। होली 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवनि खार पुत्रमन करवश्यवरि कुलवंदल रवनि खार वंदल रव जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो अवन करो समस्त पदोष दुर्बल दरिद्र मार्जना करो हालेलुया हालेलुया प्रभु जीसु भवन रक्त मन गौत परिष्कृत पवित्रता संयुक्त मुद्रा हालेलुया पवित्र आत्मा परिपूर्ण आत्मा सत्य पितांकर बासना मान करी अपना को दया करो अवन करो मंडली समूह दया करो तुम्हारे समस्त मंडली प्रति मंत्र तुम्हें अनुग्रह दया करो इधर रवानी कारवर्षा काला रवानी खारवंतन तुम आत्मान दृष्टि सर्वत्र दान करो आत्मन कार्य बहु भाव साधित हो हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धनवान ज्ञान संभ्रम जुगे जुगे पाइया पाई तुम्हें योग्य अट प्रभु कारण तुम्हें हत होइतल तुम्हें मृत्यु भोग कर तुम्हें पुनरुत्तर तुम्हें जुगे जुगे जीवित रह इधर रवानी कारवर्षा काला रवाना दर बंदन हालेलुया हालेलुया चारि प्राणी 24 प्राचीन असंख्य स्वर्गत किरो सराप साधु माने देवरात्र प्रभु तुम्हारो सभा आराधना प्रशंसा धन्यवाद करम दे हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें योग्य अट प्रभु निखार वर्षा काला रवानी खार बंदन कारण परित्राण सिंहासन अभिष्ट व्यक्ति में समग्र कार्य अटे हालेलुया 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 तुमको जानिबा आनंद जीवन अटे प्रभु नीति दिव्य वर्षा काला रवानी दार बंदन रमण दया करो क्रमण करो दुर्बल तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो तुम इच्छा साधना के लिए कमन को साहाय्य करो प्रभु हालेलुया हालेलुया नचेत अने स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारिबु नाही पूरा बाबा शबरा खरबंदल रवानी खरवा अब आत्मा जमन को दुर्बल करे साहाय्य करो दी सेतिर मध्य तुम से आत्मा को तुम दान करियो प्रभु तेरी भाई धन्यवाद धन्यवाद बुझु से आत्मा सबाई रहे भाई सदा सर्वदा तुम साहाय्य करो पूरा बाबा शबरा खरबंदल रवा तुम इच्छा मध्य तुम्हारा समस्त कार्य तुम साधन करो प्रभु हालेलुया से चंद्रगुड़ा मंडली ओ प्रभु ओ सुस्थिर करने पुनस्थापन करने आउ प्रभु किसी उद्यम समस्ते करी आओ से मंडल समस्त प्रभु आ तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु जपरी तुम्हें चाहो से भाव में तुम्हारा मनोनीत लोगों को जपरी आओ से दायित्व दि जाए सेठिकार प्रभु आओ सब कार्य सब श्रृंखलित भाव में परिचालित हो दया कर समस्त मंडल प्रति तुम्हें अनुग्रह कर पूरा बर्षा काल रवानी खार वक्र मान कारबंदल रवानी खार बंदल आवान को प्रचुर फल तो उत्पन्न करने को हम संगे संगे फल से सब फल स्थायी हवा आवश्यक प्रभु जी सुंदर नाम दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरा बाबा शाखा रवानी खार बंदल आवान करो चक्षु प्रसन्न कर आवान हृदय तुम्हें खोलीद आवान बुद्धिर द्वारा तुम्हें खोलीद तुम वाक्य बुझापी
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ଭାବ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୟା କର ନିଜ ଅନୁଯୋଗ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ସବୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य 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 तोरा पवित्र नाम, धन्य तोरा पवित्र नाम, धन्य तोरा पवित्र नाम। Oh glory, 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 glory. Yudravat kramani kalara mana bara 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 bara. Shabara bara 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 yala ramani dara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। पूरा पा 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 para 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 shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shakal aura bani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Dhanya, 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 toro pavitra naam, dhanya, toro pavitra naam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalama bani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bari bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Shabara kalama bani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Holy Lord, 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 holy Lord. Pura papa rapa 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 rapa. Pura banda la ramani kala ramani la ramani ramani biri 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 rapa rapa rapa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Dhanya toro pavitra naam, dhanya toro pavitra naam, dhanya toro pavitra naam, dhanya toro pavitra naam. Jidara bani yala bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Jidara bani yala ramani kala ramani dara bani kala ramani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Jidara bani kala ramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shamani kalaravani ataravani karavani nalavani biri 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 vara 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 vara. Shabara vara 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 vara.
Shabari Kalaramani Barabarabaraman. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, 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 Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sidaramani, Karavanda, Laramani, Daravanda, Laramani, Viri, 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 Para, 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 Para. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Sidaramani Karavasha Kalaramani Karava Pramana Karavam Malla Ravana Dharamam Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura pa 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 shabara bara 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 bara. Shabara karavam malla ravani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Laravani Laravana 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 Laravani Bili 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 Bara 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 Bara. Shabana Kalaravana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram. Idaravashakala Ramani Karavanda Ravana. Uravatramani Karavashakala Ramani Taravanda Ravana. Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. Yare Chavi Pratna.
प्रथम जोन 5 पर्वर 14 पदर लेखा अच्छी पुणी आमे मैंने जब इच्छा अनुसार कौन सी प्रार्थना करूँ तेबे से आम मानकर से प्रार्थना शुणती छामुरे आम मानकर यही साहस अच्छी अनेक प्रार्थना मैंने करुचु मात्र हुए तो आम निज इच्छा आम करुचु ता प्रभु इच्छा अनुसार हो न थाए से आम प्रार्थना प्रभु शुणी न था एपरी जिते प्रार्थना मैंने करूँ से प्रार्थनार उत्तर आमने पाईना कि आमने केबे पाइबा मध्य नाही से प्रकृत में लेखा आउ प्रथम पितर तार 4 पर्व एवं 7 पदर लेखा मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि पुणी प्रार्थना करने सचेतन था आमको सुबुद्धि हवा आवश्यक व बुद्धिर सहित आमको कार्य करने दरकार आमको विशेष भाव में चिंता करने आवश्यक जे जहाँ मु प्रार्थना करुच्ची ताहा प्रभु कौन आ से शुणापी चाहती से प्रार्थना उत्तर देवाई चाहती ताहा प्रभु इच्छा अनुसार ना नहीं यहाँ मानक प्रकृत में चिंता करने आवश्यक जहाँ इच्छा करें प्रभु निकट में मागी पारिबा नहीं जदि अनेक विषय जगत आम आवश्यक अच्छी तथापि हूँ तो प्रभु से सब चाहती नहीं आले आम को निश्चय बदली जावाक हम जो मन परिवर्तन कर बोली बाइबल जो लेखा केपरी केवल आउ पापरू फेरिबा पापरू मन परिवर्तन करवा ताहा नहीं मात्र आमर निजर अनेक इच्छा अभिलाष आमको मन परिवर्तन करने को हम बदली जावाक हम से सबू आमको अग्राह्य करने को हम से सबू आम निजक पृथक रखा हम नचेत कहीं वृद्धार आमर आम परिश्रम करवा से सब परिश्रम वृद्धा हम प्रभु शुणे ना एवं आमने प्रभुंर दृष्टि आम धर्म जीवन में आमने अशिक्षित आमने अपरिपक्व भाव में आमने देखा कारण प्रभु देखिए जे प्रभु जहाँ चाहूना आम ता चाहूँ ताही प्रभु निकट प्रार्थना करुचु मागुचु मात्र बाइबल जो लिखा जो प्रभु की इच्छा कौन ता बुझ ताहले प्रभु निश्चय देखिए जे आम तांको इच्छा माने बुझी पारुना से आम जहाँ इच्छा कले आम ताहा प्रार्थना करुचु आम मागुचु तेणु आम विशेष भाव में चिंताशील हवा दरकार किंतु प्रभु की इच्छा बुझिया मध्य तो एत सहज न थाए से कौन करने को हम प्रभु जीशु आदर्श ही जेपरी कले से प्रार्थना कले मार्मांतिक दुखरे मग्न हो जानुपाति प्रार्थना कले पिता जदि संभव हो पान पात्र मो ठार दूर कर तापर आउर कहले मात्र मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा सफल हो ठीक सेपरी भाव में आमको प्रार्थनार शेष आमको प्रभु ठारे समर्पण करदेवा दरकार मोर इच्छा नुहे प्रभु समस्त विषय तुम इच्छा पूर्ण हो एपरी मु निजे करें प्रत्येक दिन नित्य नित्य मोर प्रार्थना जिते विषय अनेक आत्मिक विषय अनेक विषय प्रार्थना कले आत्मिक विषय हेले सुद्धा हठात प्रभु सबू दे दियंती नहीं जदि आमने कहीं चाहिए मु प्रभु जीशु को देखी से तो भल कथा किंतु ताहा तो एते सहज नहीं मु निजे जानी जो मो मन में एपरी गोटे प्रबल इच्छा है मु जीशु को देखापी किंतु सेटा तो आदौ सहज कार्य नाला जोबले मो मन मध्य गोटे संकल्प जात है मु निश्चय तांको देखा हम से बहुत परिश्रम मत करने को पड़ा कौन से संकल्प जदि क्या थाए कौन से कार्य करने ताकू परिश्रम करने को हम बिना परिश्रम रे गोटे संकल्प सफल हुए ना बा विशेष विशेष कार्य हो पारे ना जागतिक भाव में हो कि आत्मिक भाव में हो तेणु मु निजे चिंता करू करू जो मु धर्मशास्त्र अध्ययन करी मु जानिली जे
आउ ईश्वर को दर्शन पाइबा हेले आउ पवित्र हवा को हम बिना पवित्रतार ईश्वर को कहीं देखिपार ना जीशु को देखापी सेपरी पवित्र हबार आवश्यक विशेषकर माथ्यू 5 पर्वर 8 पद अनुसार आमु जानिली जो लिखा हो शुद्धचित लोक धन्य ईश्वर दर्शन पाइबे आउे बाइबल लिखा हो जत्रपूर्वक जदि तुम्हें आम रबर अवधान कर डिलिजेंटली जत्न सहकारे केयरफुली सावधान भाव आम उद्देश्य पाइब आशीर्वाद तुम बर्तब तुम संग धर एवं सर्वांतकरण आम खोजले आम उद्देश्य पाइब ये सब जो लिखा सेहीपरि भाव में मुझे लगिली खाली प्रार्थना मु प्रभु तुम देखा चाहूँ जीशु तुम देखापी चाहूँ से ना भल रूपे चिंता करी शुद्धचित हवा को पड़ो कहले पवित्र हवा को पड़ो कहले पाप त्याग करने को हम जहाँ आउ छोट बड़ आउ पाप जीवन में से निमंते विश्वस्त भाव प्रभु निकट क्षमा मांगा को हम प्रभु जीशु रक्त धोई हवा को हम से निवृत्त हवा को हम यही प्रकार चिंताधारा मो मन भितर आसी बहुत जत्न सहकारे आउ निजको प्रस्तुत कली प्रभुंकर दर्शन पाइबापी अनेक समय लगिला कौन सब जीवन में पाप कर बसी सब चिंता करने को लगिली बाइबल अनुसार पाप सब कौन प्रभु दृष्टि कौटा सब पाप मो जीवन में ताहा केमिति आउ सब आसी आउ जेतिकी पारिली एकदम छोट समयरू आउ मु चलीगली मोर छोट समय को छोट समयरू बुद्धि ज्ञान पाइला परे जहाँ कार्य कि वाक्य कि चिंतार जहाँ सब छोट बड़ पाप भूल करिछि से सब गुड़ाक मन पकेवा लगिली बाल्यकालू यौवन अवस्था पर्यंत आउ सब क्षेत्र को नहीं स्कूल रे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे पढ़ा समय ग्राम रहा समय चारिड़े सब विषय मन पकेली विभिन्न विषय गुड़िक आउ सब को जत्न सहकारे प्रभु कहली एगुड़ाक सब पाप एगुड़ाक भूल आउ मते क्षमा कर मुझे सब करी सब करी ना मन मध्य आउ गोटे संकल्प नेली जेपरी जाब जीवन मुझे निवृत्त होकर रही यहीपरि बहुत परिश्रम करने को पड़ा आउ अति जत्न सहकारे जानिली जे बाइबल भितर ही आउ पाप एवं धार्मिकता विषय स्पष्ट धारणा मिलूँ तेणु बाइबल डीप स्टडी करने को लगिली दिन राति आउ किछि बही पत्र मु पढ़ु न थाए आउे निजे निजे निष्पत्ति नहीं आउ ए सब गुड़ाक भूल कि पाप मु करी ना एमती करिकी बदली जाऊ थाए एते परिश्रम कलापर आउ लक्ष्य सफल है प्रभुंकर वाक्य अन्यथा हो पार ना प्रभु जीशुंकर दर्शन सुंदर भाव में पाइली देखा दे प्रभु कथा कहले आउ तेणु जेते सब ईश्वर वाक्य प्रतिज्ञा रही ताहा अन्यथा केबे हब नाही जेपरी प्रभु जीशु आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य सब कदापि लोप हम ना केवल आमको मनोनिवेश करने को हम समस्त अंतकरण सहित प्रभु को खोजा को हम प्रभुंकर वाक्य ध्यान करने को हम जहाँ प्रभु वाक्य कह बाइबल यहाँ कहूँ तेणु आउ कई ग्रहण करूँ ग्रहण न करूँ किए पसंद करूँ कई पसंद न करूँ जिते प्रकार बाधा प्रतिबंधक जीवन में आसु पछके मुझा करी जदि आमने करिछु ताहा पूर्वर शिक्षित हो से जदि त्रुटि परिलक्षित हो भूल होले निश्चय को आम को सुधारी देवा को हम नचेत प्रभु खुशी हेबे नहीं प्रभु जानती आम ठारे ठीक विषय कौन अच्छी भूल विषय कौन अच्छी भूल भाव में अनेक भ्रांत शिक्षा दियंती बोलते बाइबल रे लिखाई अनेक जो मैंने जानी ना से बहुत आउ से शिक्षा दी निजक से शिक्षक प्रभु लोकर आउ से परिचय प्रदान करि प्रभु से सारा तो ग्रहण करेंगे ना तेणु निश्चय से सब विषय गोटे आउ सुधार आनिबा दरकार भूल गुड़ाक सब सजाड़ी देवा दरकार ताहले प्रभु देखिए मैंने प्रभुंकर वाक्य को आम ग्रहण करुचु कारण लिखा होची जे यही लोक पर दृष्टिपात कर दुखी चूर्ण मन आंब वाक्य कंपमान हुए बाइबल यह कहूँ तेणु मुझा करी ना प्रभु खुशी हे नहीं मो प्रति समस्या आसव दुख आसव दंड आसव मत यहाँ त्याग करने को हम आउ एपर्यंत मुझा करुच्ची यहाँ हो पार ना बाइबल अनुसार करी ताहले आमे वाक्य कंपमान होचु बोली जना पड़ो आउ सेतबेले प्रभुंकर दृष्टि आम उपरे आसव
ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ନଥାଏ ଭିତରେ, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ଆମେ ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ବୁଝ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଆୟୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୁକ୍ରିୟା ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି। ଏମିତି ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭୂତି ପାଇନଥିଲି। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା করে ଘରେ କି ଗିର୍ଜାରେ କି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅଳ୍ପ କି ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଆମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ଆମଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ନହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଲେ କରିବ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲେ କରିବ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ମନ ଦେଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, এই ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୟ କମ୍ପରେ ସେସବୁ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଯଦି ନ କରୁ, ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନ କଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆଉ ପାଉଲ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ମାତ୍ର ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଫଳ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାହା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଚଳେଇକି ନେବେ, ଗାଇଡ଼ କରିବେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋହନ 16:13 ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏ ଅନୁସାରେ କର, ଗାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଚାଳନା ଦେବେ, ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିବା, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର, ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଠିକ୍ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଆହ୍ୱାନପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଗୋପନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିଥିବେ, ମୁଁ MA କି BA କି ନହେଲେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଯାଅ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ, ଏମିତି କଥା ଯୀଶୁ କହିନଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ପାଇବେ ତାହେଲେ? ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ହେତୁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଅ, ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସଦା ସର୍ବଦା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋତେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ କହି, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛ କି? ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ନିଜେ ହେଲେ ନିଜକୁ ହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ, କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେବେ? ଦେବେ ନାହିଁ, କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଟା ତାଙ୍କର ନିୟମ। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏସବୁର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଆଉ ଥରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମାଗିଲି, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଧମକେଇକି ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତମେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଠାଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ମାଗୁଛ, ଯାଅ। ଧମକେଇକି ମୋତେ ଆଉ ପଠେଇଦେଲେ, ଦେଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗିଗଲେ ଯେଉଁ ହେବ ତାହା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ABCD ଭଳିଆ ଶିଖ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, କିଛି ନାହିଁ ତମେ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇଁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ମୋର ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଲଫାବେଟ୍ ABCD ଶିଖ ମାନେ ABCD ଶିଖ ମାନେ ପିଲାଟା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାର ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ହୁଅ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୁଝିନି, ଶିଖ ଶିଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମେ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା କର୍ମକାରୀ। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବଢ଼ିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ମଜବୁତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ହେଇଥାଉ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇ ଶେଷରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା? ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଟା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋର 5:14 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବା, ନହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉନଥିବ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମାତ୍ର ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଆମ ମନ ବଦଳାଇବାକୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ତୁମର ମନ ହଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା। ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ମିଳୁନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ କିଛି ଜାଣେନି, ଏ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଏ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିବା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇକି ଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଶୁଣୁନାହିଁ ମୋ କଥା, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମାତ୍ର
आमने से अवस्था पुणी आम जो द्वंद्व पड़ जाऊँ एटा प्रभु इच्छा ना केवल यहाँ मोर इच्छा से आम को विश्वस्त भाव में प्रार्थना कलापर आम को प्रभु ठारे समर्पण कर जीशुओं परी आम को प्रार्थना करने को जे आम आदर्श देखिए लिखाई हे प्रभु एटा मोर इच्छा नुह तुमर इच्छा जदि यही प्रार्थना अंतर सहित आम कर कौन सी विषय प्रार्थनार उत्तर न मिले आम मन में विरक्ति आसब ना आम प्रभु इच्छा ठारे समर्पण कर देचु तो जहाँ प्रभु इच्छा से हो बोली आम कहीचु तो विरक्ति हवा केमती जदि विरक्ति होचु ताले प्रभु ठारे आम समर्पण करना निज इच्छा को आम जोर जबरदस्ती आम पूर्ण करने चाहूँ से विरक्ति आसब कहीं होनी कहीं प्रभु शुणुना कहीं कार्य करूना आहरी अन्य विषय है जो प्रार्थना प्रभुंर इच्छानुसार आम करुवा केबे केबे स्वप्न दर्शन द्वारा भाववाणी सब द्वारा प्रभु से विषयटा को प्रकाश करेंगे कौटा प्रभु चाहूँगी कौटा प्रभु चाहूना से विषय गुड़िक प्रकाश करेंगे प्रभु केतेक विश्वस्त लोक मान प्रभु लोक मान द्वारा आम प्रति प्रकाशित हेब तद्वारा आम जापर यहाँ प्रभुंर इच्छा कि प्रभुंर इच्छा नहीं कारण लिखाई प्रभुंर इच्छा कौन ता बुझ आमको बुझा हम आते सहज नहीं ताहा तथापि आमको आउ चेष्टा करने को हम लगी पड़ा को हम प्रभु को इच्छा बुझापी प्रभुंर इच्छा कौन ये क्षेत्र में जो लिखाई प्रभुंर इच्छा कौन ता बुझ माने प्रभु आम को बुझापी देवाक से चाहते ना लिखाला कहीं तेणु बड़ सावधान सहित आम को करने को हम निज इच्छा को दमन करने को हम जदि निजर प्रबल इच्छा थी ना मत यही विषय दरकार आउ प्रभु कहीं कथा करेंगे लिखाऊँ ईश्वर सिद्ध सुग्राह्य आउ इच्छा कौन तुम जपरी जापार ये मनर नूतनीकरण में परिवर्तित हो यही जुगर अनुरूपी हो ना आमको बदलवा को हम न्यूट्राल हो हम आउ प्रभु कौन तुम चाहूँ जहाँ तुम इच्छा सेटा मु ग्रहण करी निजक स्थिर करने को ना मत ये दरकार यहाँ करने को प्रभु कहीं तुम कल ना आउ यही प्रकार कले आउ से प्रभु को इच्छा बुझार विषय किसी न थाए तेणु निजक संपूर्ण रूपे प्रभु निकट में समर्पण करदेवा दरकार जपरी मु केवल थियोरिटिकल न प्राक्टिकल हो पारे वास्तव हो पारे वास्तव नहीं एथि निमंते मु निजे मो जीवन में ए समस्त कार्यकारी करुछि मु केवल कथा कहूना केवल शिक्षा दूना मात्र समस्त विषय जहाँ सब विषय प्रार्थना करे सबू प्रभुंर पाद तले समर्पण कर दिए सबू तुम इच्छा अनुसार घटू अनेक विषय आम को आम इच्छा अनुसार आम जहाँ प्रार्थना कर से अनुसार प्रभु उत्तर देवे ना कौन से मनीष के प्रभु को लोक कहले प्रभु मत दुख दियो मत अभाव दियो मत रोग दियो मत समस्या दियो ताले मु अधिक तुम निकटवर्ती हो पारि एछड़ा प्रभु निकटवर्ती करे आम प्रभु लोक मान मात्र कहीं सेमती प्रार्थना करती ना मात्र प्रभु से गुड़ाक दियंती से सब आम जीवन में दियंती आउता ग्रहण करने बड़ कष्टकर होता है आ समस्त लोक प्रभु लोक माने मंगल दियो शांति दियो आशीर्वाद दियो सुस्थता दियो उन्नति दियो सफलता दियो आनंद दियो खुशी समस्ते यहीटा ही आम चाहूँ दुख दूर कर अभाव दूर कर रोग दूर कर समस्या दूर कर चिंता दूर कर ये सब तो प्रार्थना हो यहाँ कौ आत्मिक प्रार्थना यहाँ सब जागतिक प्रार्थना यहाँ निजर भल सब केवल किंतु जीशु बाइबल का दुखी लोक शोक परिचित थे से ग्रहण करते से आ दुख भोग कर गोटे आदर्श देखी गले पाद चिन्ह पाद दे गमन से केते जन को से डाकिले मोर अनुगमन कर एवं बाइबल लिखाऊँ पितामाता भ्राता भग्ने भाज्य संतान संतान अपना प्राण को मध्य अप्रिय ज्ञान कर ना मोर शिष्य हो पारे मोर योग्य हो पारे आम कहूँ मत आशीर्वाद कर मु तुम सेवा कर कार्य कर मत परिवार को आशीर्वाद कर मंगल कर उन्नति दियो सबू ओलटा हो जाऊँगा केवल शारीरिक भाव ये सब जहाँ मृत्युजनक मात्र से दिन आउ से लोटों को कहला प्राण रक्षा निमंते पड़ा पछाड़ को अनाऊ ना ए प्रांतर मध्य ही रह ना पर्वत को पड़े जाओ नहले विनष्ट हम ताको कहला नहीं तुमको सप्ताह टाइम दिहला कि 3 दिन टाइम दिहला बहुत संपत्ति था गोरु गाई छेड़ी मेढ़ा जिते संपत्ति अच्छी सब बोहिकी नहीं जाओ
दिन राति करे ए सहर ए सदम हमरारू एटा विनष्ट हो सेम तांको कोहाना नहीं तो ये तो धार्मिक लोक सब संपत्ति सब नहीं जाओ बोले तांको टाइम दिया हला नहीं तो सबू से पोड़ी की ध्वंस हो नष्ट हो प्राण रक्षा पाई सबू छाड़ी दियो प्राण रक्षा पाई पलाओ बाइबल लिखाऊँ जेपरी नोहंक समय जेपरी लोटंक समय मनुष्य पुत्र आगमन समय सेपरी आम शारीरिक मना न हो आत्मिक मना हवा कथा ईश्वर को राज्य धार्मिकता अन्वेषण करने कथा जो समय निज निजर परिवार निजर भविष्य विषय सब चिंता को बातिल करने पड़ो जहाँ मुझे से मु प्रभुंर उद्देश्य पाइली प्रभु दर्शन पाइली जहाँ जहाँ चाहती पाइली पवित्र आत्मा प्राप्त होली ईश्वर शक्ति प्राप्त होली जीशुंर दर्शन पाइली ईश्वर शक्ति पाइली एपरी जहाँ इच्छा करुली से समस्त प्राप्त होली आउ तापरे प्रभु जहाँ चाहते से समस्त कर जहाँ चाहिए से करेंगे जहाँ न चाहिए से करें ताहा मु प्रार्थना करुँची सब बेले प्रभु मोर मन ख्रीष्ट मन परी हो जहाँ तुम्हें न चाहूच एपरी कौन सी विषय जेपरी मु चाहिए मोर चिंताधारा बदली दियो मु शारीरिक मना नहीं जेपरी मो आत्मिक मना हेबी पार्थिव विषय आसक्त नहीं ऊर्ध्वस्त विषय अन्वेषण करी आउ किंतु प्रार्थना करे सब पृथ्वी सीना धन संपत्ति यही सब मागे ना किंतु प्रार्थना करे स्वर्ग धन पुरस्कार सम्मान जमती मु संचय करी पृथ्वीर जहाँ अच्छी से संतुष्ट हेबी आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हेबी आउ जहाँ मु प्रभुतार दान आकार पाए टंका पैसार सद्व्यवहार करी असद्व्यवहार करी ना दीनता भोग कर जानी प्रचुरता भोग कर जानी सब अवस्था धन्यवाद देवी सर्वदा आनंद करी निरंतर प्रार्थना करी आउ यही प्रकार भाव नित्य नित्य प्रभु निकट में प्रार्थना करे एपरी चिंताधारा आमर आसवा आवश्यक अनेक प्रार्थना करुच मात्र अनेक विषय प्रभुंर इच्छा अनुसार आम करूना आउ जदि प्रभु तार उत्तर देवे से मंगल हेब नहीं जेपरी इस्राएल राजा मागी से प्रति प्रभु किपरि असंतुष्ट हेले आउ प्रांतर से मांस खाइबा इच्छा करी किपरि भाव मांस खाइले मात्र मृत्युदंड से ऊपर को आसला तेणुक आम प्रकृति में चिंता करने को हम प्रभुंर इच्छा बुझी आम को कार्य करने को केवे केवे आम प्रार्थना प्रभु इच्छा अनुसार हो किंतु ता हुए तो हठात मिल ना प्रभु समय निरूपण कर कार्य करते जेपरी अब्राहम को निजे कहले आकाश तारा समुद्र बाली पर वंश 100 वर्ष पर्यंत संतान ना जहाँ को परमेश्वर आमर बंधु बोली कहले अब्राहम को आमको जदि निजक तुलना कर अब्राहम को सहित सी आकाश हेले आम पाताल हवा निश्चय आउ केमिति परमेश्वर मनीष भाव में आसी घरे भोजन पान कर जाते कथा कहते केमती संपर्क था निजर एकमात्र पुत्र को जे बद्ध करने प्रस्तुत थे ज्ञाति कुटुंब देश त्याग कर परमेश्वर जोटी गले से चलीगले आईपरी लोक संतानटी है बेलू आउ 100 वर्ष बेलू है जिखरे एलिजाबेथ जो मैंने ईश्वर को दृष्टि धार्मिक थे समस्त आज्ञा पालन कर वृद्ध अवस्था संतान है ये सब आम दृष्टांत निमंत लिखाई तेणु जहाँ प्रभुंर इच्छा थी ताही प्रभु करेंगे आउ तेणु से आम जोर जबरदस्त करी आम इच्छा आउ पूर्ण हवा निमंते प्रभु को आम प्रभु ऊपर चाप पकेवा बाध्य करवा प्रार्थना करवा जबरदस्त करी ता उचित ना आम बदली जावा दरकार जदि आम जाना पाइबा जे एडा प्रभु चाहूना आमको बदली जावाक हम सेपरी प्रार्थना न करवा भल पाउल निजे कहले मु 3 थर प्रार्थना गोटे रोग सुस्थ पाई प्रभु कहले आम अनुग्रह तुम यथेष्ट बस बम पाऊ ना एक्सेप्ट करने थे जो समय जगत में बहुत कष्ट थे आउ से आउ ना से कष्ट अच्छी किछि दिन पर आमने मध्य नथिबा आमर भल कि मंद कि कष्ट नथिबो निज लोक माने निज परिवार लोक माने प्रियजन माने मंडलीर अनेक लोक माने चली जाइछन्ति समय आसियो आमनको मध्य प्रस्थान करने को तेणु प्रकृति में आमको सुबुद्धि हवा दरकार प्रार्थना करने निमंते हो तो किसी विष प्रभु आमको देवाई चाहूथे प्रभुंर निरूपित समय जोड़ा विलंब आसो ताला आमको धैर्य दरकार जेपरी गत काली मुझे धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करूँ
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই সমস্ত ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଉନ୍ନତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ନାଇଁ ନା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଧାର୍ମିକତା, ଓଭର ମଚ୍ ରାଇଚିୟସନେସ୍। ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ଅଛି, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇବ, କାଳ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେୟା ନାହିଁ, ଅତି ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମକୁ ମସ୍ତ କରିବାକୁ, ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେଇକି ରହିବ। କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କର? ମୋର ଯୋଜନା ସଫଳ କଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଗଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତ ବସ୍ତକାରେ ମୋର ଗୌରବ ମହିମା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେଉଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସଫଳ ହେବ, ମୁଁ ମସ୍ତକ ହେବି, ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବି, ଆଉ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ତ ହେଇଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଟା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିରେ ମୋ ମନରେ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିବି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ବର୍ଷ, ମସ୍ତକ କରିବେନି ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେନି, ମସ୍ତକ କରିବେ, ନିଚସ୍ଥ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କୁହା ହେଇଥିଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରଖନ୍ତୁ। এইটা প্রকৃতির ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବାଇବେଲଟା ঈশ্বରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ତମର ଅନେକ ଲେଖାରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବାଇବେଲ ঈশ্বରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲେଖା ଆକାରରେ ପ୍ରମାଣ କରେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବି। ମାତ୍ର ଶୟତାନର ଚାତୁରୀକୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେମିତି ଲେଖାହେଉଛି, ଶୟତାନର ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ଆଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହୁଁ କହି ମୁଁ ଜାଣେ। ଶୟତାନ ତୁମକୁ, ତୁମେ ଉଠ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରି ଉପରକୁ ଉଠେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଉଠିବି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଉଠିବି? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମୋର ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଉଠିଛି, ଆହୁରି ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ତଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, 5 ତଡ଼ାର କାମ କଲେ ମୋର ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିହୀନ କାମ ହେଇଯିବ। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତରେ ଥିବ, ଜଣେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ବନେଇ ପାରିବ ସେଇଠି ଭାବରେ। 5 ଲକ୍ଷରେ ବନେଇ ପାରିବ। କହିବେ ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ବନେଇବି, ତାହେଲେ ଆଉ 90 ଲକ୍ଷ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ତଡ଼ା 5 ତଡ଼ାର କାମ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଆସିବ, ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। କାହିଁ କିଛି ହେଉନି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ଖାଲି କଥାଟା କହୁଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଟି ଭେସେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ମଚ୍, ଫମ୍ପା ମାଠିର ଆୱାଜ ବେଶୀ, କଥା ବେଶୀ, କାମ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଅଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କିନ୍ତୁ କରିବେନି। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଦେଶକୁ ଆଣିବା। 20 ବର୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଲୋକ 2 ଲୋକ ଆସିଲେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମରିଗଲେ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ମାତ୍ର କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମେ ପଡ଼ୁ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର। ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ
आमको बहुत सावधान सहित आउ चलवा हम प्रार्थना करने हम प्रथम जन 5:14 अनुसार ईश्वर इच्छा अनुसार जदि आम प्रार्थना करूँ प्रार्थना से शुणु जदि उत्तर पाइन तार अर्थ ना आम पाइबा नहीं समय निश्चय प्रभु उत्तर प्रदान करेंगे। प्रकाश तवाक्य 13 पर्व 10 पद अनुसार यही स्थल में साधु मान धैर्य आवश्यक धैर्य और विश्वास आवश्यक जदि प्रभु को इच्छा न आमान को बदली जावाक हम प्रभु ठारे समर्पण करने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी कारवर्षा कलाराबानी कारबंदा लराबानी खारबंदा लराबा प्रभु तुम नामर धन्यवाद 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 आमने सर्वदा प्रार्थना करूँ अनेक प्रार्थना करूँ मात्र प्रभु से सब तुम इच्छा अनुसार ना इधर वर्षा कलाराबा जदि ना कहीं आमने आउ प्रभु से भूल प्रार्थना करूँ तेणु तो लिखाई कौन प्रार्थना करवा उचित मैंने जानूना हो तेणु पवित्र आत्मा को प्रभु आम को सुजोग देवाक हम गुरुत्व देवाक हम आत्मा ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना कर साधु मान निमंते रोमियो 8:26-27 अनुसार इरा बात्रमानी कार वर्षा कलाराबा तेणु निश्चय सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा मान आत्मा साहाय्य करने को हम जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम मत दयाकर जहाँ मुझे कर प्रभु मत सर्वदा करने को आम को प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह कर आओ प्रभु तुम्हें प्रार्थना उत्तर दे था तुम्हें करो तुम्हें आम निकट प्रार्थना करो तो आम तुम उत्तर देवा पुणी तुम अज्ञात महत्व दुष्कर विषय में तुमको देखा जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम तुम्हें दया कर हालेलुया आम देश राज्य में प्रभु से निर्वाचन सरी जाइए तार फलाफल मत घोषणा से जहाँ भी हो प्रभु स्वर्ग कर्तृत्व करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मर्त्य कर्तृत्व करि पारिबो नै पाताल कर्तृत्व करि पारिबो नै नरक कर्तृत्व करि पारिबो नै शैतान कर्तृत्व करि पारिबो नै मनुष्य कर्तृत्व करि पारिबो नै स्वर्ग कर्तृत्व करे जेपरि तुम इच्छा सेपरि भाव तुम कार्य करुछ करिवो आमको राज्य देश और समुदाय जगत मध्य आमान को तुम्हें अनुग्रह कर आमान को तुम्हें दया करो पूरा मात्रमानी कारबंदा लराबानी खार वर्षा कलाराबानी खारबंदा नामा समस्त विषय तुम्हें नियंत्रण कर प्रभु तुम सेवा कार्य अधिक विश्वस्त भाव लगी रही तुम राज्य वृद्धि करने आमान को तुम्हें दया कर आमान मंडली सम तुम मंडली सम तुम समस्त लोक मान प्रति सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह कर तुम कंडा विधा पाद प्रणाम चुम्बन कर शुणल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुँच आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती आमेन।